Now we continue our lessons on the eukaryotic cell. Before this, I explained about the prokaryotic. Now we move to another one, the more modern cell. The most distinguished characteristic among these two prokaryote and eukaryotic adalah membrane-bound organelle. Dia ada organelle yang separate dia from the internal environments of the cell, yang akan asingkan dia dengan internal environment. Jadi eukaryotik ni dia made up of the protist. Dia ada dalam alam, pembahagian alam, kingdom. Kamu ingat dulu kamu pernah belajar, kita ada alam, ada kingdom. Jadi one of the kingdom is protista. Okay, one of the kingdom. Another one is fungi, and then we have plant and animalia. That's among the kingdom that made up by the eukaryotic cell. Okay, by the eukaryotic cell. Distinguished characteristic of eukaryotic cell is compartmentalization. Jadi compartmentalization ni maksudnya apa? Dia ada kompartmen ataupun ruang-ruang tertentu yang lagi spesifik untuk undergo dia certain atau specific activity. Sebagai contoh, kalau untuk penghasilan ATP, dia mesti berlaku di dalam mitokondria. Dia tak berlaku di luar mitokondria. Jadi mitokondria tu khusus untuk penghasilan ATP. The more efficient one lah. ATP pun dihasilkan di cytoplasm juga, tapi dia tak banyak. Jadi dekat dalam mitokondria tu banyak. Itu maksud compartmentalization. Dan kemudian kalau kita tengok untuk nukleus, if we look at the nucleus tu dia ada dia punya bilik dia sendiri, ruang dia sendiri, that been bound by the nuclear membrane. Okay? Dia ada nuclear membrane. Inside the nuclear membrane, they have the nucleolus and chromosome. And then that's why they will not exit or they will not out of the nucleus. Location ni mesti berada di dalam nucleus. DNA enclosed in special organelle called nucleus. Okay? DNA enclosed in the special organelle called nucleus. Now we move to structure and function for the eukaryotic cell. Jadi kita nak tengoklah structure dan function kepada eukaryotic cell. Jadi basically dalam structure and function ni, kalau kamu masih ingat lagi, they've been divided into two lah keadaan dia, structure dia. The first one is animal cell. Okay, animal cell. And another one is plant cell. Ini yang biasanya kita dengar. Okay, biasanya kita dengar, kamu pun biasa belajar tentang animal cell and plant cell. Jadi structure and function ni basically kita nak understand everything that we already learn about the animal cell and plant cell. Okay, jadi kita nak pergi kepada structure and function. The first one, cytoplasm. Okay, cytoplasm. Cytoplasm ni adalah jelly-like substance contained within the plasma membrane. Dia adalah jelly-like substance yang contain within the plasma membrane. Jadi consist of two part. Dia ada dua bahagian, dua part lah kan, dua bahagian. Kat mana cytoplasm tu ruang di dalam ni. Dia dikelilingi oleh plasma membrane. Yang kat luar ni, lapisan luar ni adalah plasma membrane. Jadi dalam tu adalah cytoplasm. Jadi cytoplasm ni consist of two part. The first one is cytosol. Jadi cytosol ni dia hanya merujuk kepada solution sahaja. Dia refer to the solution sahaja. Cecair-cecair, larutan-larutan yang ada di dalam cytoplasm, kita call dia as a cytosol. Jadi cytosol ni, large portion of the cytosol dia ada water. They have water for large portion of cytosol. Posisi ataupun kuantiti paling besar sekali bagi cytosol ni adalah water. Water kan dia adalah universal solvent kan, dia pelarut universal. Kemudian another one is soluble protein. Protein yang larut lah, protein yang larut. Kemudian other substance. Jadi bahan-bahan lain yang ada di dalam cytosol ni, we have the glucose, amino acid, vitamin, mineral, oil droplet, food granule. Semua ni datang daripada mana? They come from the blood vessel. Dia datang daripada salur darah.
The one that have exchange of substance tu adalah blood capillary lah, blood capillary. Jadi blood capillary ni yang akan bawa darah dan di situ akan berlaku pertukaran dan dia akan berada di luar sel. Dia akan berada di luar sel, kemudian barulah bahan-bahan tu dia entering the cell. Bahan-bahan tu dia entering the cell. Jadi bahan tu ada glukos, amino acid, vitamin, mineral, oil droplet, food granule. Kenapa semua-semua ni ada? Macam mana datang, di mana asal usul semua bahan ni? Water sekali. Datang daripada food digestion. Okey, daripada pencernaan makanan. Okey, kemudian sel organel. Jadi sel organel ni adalah part of cytoplasm kecuali nukleus. Sel organel adalah part of the cytoplasm kecuali nukleus. Jadi nukleus considered discrete cellular component due to its unique characteristic and important role in the cell. Jadi dia consider to be discrete cellular component. Okay, discrete cellular component. Okay, now we move to nucleus. Jadi nucleus, okay, kita pergi dululah structure dia satu-satu kan. Apalah saya ni, structure satu-satu. Kita tengok macam mana keadaan dia. Kita ada ribosom. Ribosom ni sepatutnya dia attach to rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum. Kalau yang tidak ada attachment dengan rough endoplasmic, tak ada attachment dengan endoplasmic reticulum, kita panggil dia sebagai smooth endoplasmic reticulum. Jadi dia tidak ada, ribosom ni tidak ada. Dia tidak ada. Okey, dia kosong, dia licin permukaan, dia smooth. Dia punya membrane dia smooth. Kalau yang ini roughly wavy, they have a seolah-olah macam lump, macam dot, okay, on the surface of the rough endoplasmic reticulum. And then also we have the nucleus. Jadi nucleus ni ada nuclear membrane lah. Kemudian di dalam dia ada kromosom. Kemudian dia ada compact atau condensed structure. We call as a nucleolus. Okay, nucleolus ni adalah site for the ribosome synthesis. Okay. And then we have the Golgi apparatus. Jadi Golgi apparatus ni akan receiving, modifying and repackaging the protein received by the endoplasmic reticulum. Okay, endoplasmic reticulum. And then we have the vacuole. Okay, certain cell, they are not they are not considered as a plant cell or animal cell, but they are unicellular organism. Jadi unicellular organism ni kadang-kadang dia ada in between. Dia ada ciri untuk plant cell, dia ada ciri untuk animal cell. Sebagai contoh, dia ada ciri sebagai plant animal cell sebab dia ada flagella, dia boleh bergerak. Okey. Kemudian dia kemungkinan ada juga ciri untuk animal cell, plant cell, dia ada chloroplast. Tetapi dia unicellular, dia bukan plant, dia bukan tumbuhan. Tapi dia unicellular organism. Dia sama ada dia protista, ya. Dia sama ada dia protista lah. Okey, dia protista. Jadi kalau dia protista ni dia ada animal-like organism, dia ada plant-like organism. Okey, dia ada animal-like organism, dia ada plant-like organism. Nanti kamu akan belajar juga dalam biodiversity nanti. Ya. Jadi untuk yang animal-like, dia ada kehadiran vacuole. Dia ada vacuole. Untuk animal cell tidak ada vacuole lah. Kita pun tak panggil dia vacuole kalau animal cell. Kita panggil dia vesicle. Jadi secretory vesicle, transport vesicle. Okay? Kita tak panggil dia vacuole. Tetapi kalau animal-like cell, organism tu, dia ada vacuole. Contohnya amoeba. Amoeba dia ada vacuole. Tapi dia boleh bergerak. Dia unicellular. Jadi dia ada contractile vacuole yang akan involve in osmoregulation. And then we have the lysosome. Okay, lysosome ni adalah factory in destroying things, okay, substance ataupun cell itself. Jadi dia hebat sebab apa? Dia adalah kilang pemusnah. Okay, tempat memusnahkan. And then we have the centriole. Okay, centriole involved in cell division, mitochondria. And also we have the free ribosome. Jadi free ribosome ni dia boleh freely
floating inside the cytoplasm. Okay, cuma ribosom tu dia tak ada membrane lah. Okay, now we move to nucleus. Okay, nucleus, largest and most prominent organelle within the eukaryotic cell. Jadi dia organelle ya. Jadi one nucleus is cell except mammalian red blood cell. Jadi mammalian red blood cell ni kalau yang matured one, kalau yang matang punya dia tidak ada nucleus. Kenapa dia tidak ada nucleus? Sebab they want to give more space to the hemoglobin supaya nanti they have more efficient transport of oxygen and carbon dioxide. Sebab itulah yang the matured one tu dia tidak ada nukleus. Okey. Matured sieve tube cell pun sama juga ya. One nucleus except. Jadi usually spherical and oval in shape. Jadi kebanyakan dia spherical and oval in shape. Spherical and oval. Dia macam bulat dan macam membujur sikit ya. Average 5 micromean diameter. White blood cell nuclei have multi-lobe. Jadi dia ada multi-lobe. Ada yang 2 lobe, ada yang multi-lobe, ada yang macam-macam lah lobe dia tu, keadaan dia ya. Kemudian kita ada nuclei enclosed by the nuclear envelope consists 2 membrane perforated by the nuclear pore. Jadi dia ada nuclear envelope ataupun nuclear membrane. Dekat nuclear membrane tu ada nuclear pore. Nuclear pore ni perforated membrane. Dia ada lubang-lubang. Okey, dia ada lubang-lubang. Nampak tak nuclear pore kat sini? Dia ada lubang-lubang. Okey, dia ada lubang-lubang. Jadi dia ada, kenapa untuk lubang-lubang ni? Supaya they have a transport between outside of the nucleus and inside of the nucleus. Okay, nuclear pore ni diameter dia about 20 to 50 nanometer. Okay, control the exchange material between the nucleus and the cytoplasm. Perinuclear space is between two nuclear envelope membrane. Jadi dia sebenarnya nuclear membrane ni dia double layer. Okay, double layer. Kemudian di antara layer, inner layer dengan outer layer tu, dia ada perinuclear space. Jadi maksudnya kalau kita ada satu outer layer, kita ada inner layer. Jadi di antara tu kita ada perinuclear space. Perinuclear space between two nuclear envelope membrane. Contain chromatin. Okay, two form of chromatin are visible. We have the euchromatin stain lightly. Okay, euchromatin stain lightly. They contain active DNA. And then we have the heterochromatin stain deeply, contain inactive DNA. Jadi dia ada two form of chromatin that are visible. Yang pertama adalah euchromatin. Euchromatin ni stain lightly. Kemudian kalau heterochromatin ni stain deeply. Yang ini dia contain inactive DNA, yang ini dia contain active DNA. Jadi chromatin ni dia adalah structure of the chromosome lah. Dalam keadaan dia long thin thread. Long thin thread. Kalau long thin thread tu kita consider dia as a chromatin. Kita nak panggil dia chromosome pun boleh juga, tak ada masalah. It's not wrong thing lah. Tetapi kalau kita sebut chromatin, kita tahu structure of chromosome tu dalam keadaan long thin thread. And then we have the nucleoplasm. Jadi nucleoplasm is the semi-fluid substance in the nucleus. Okay? Jadi dia punya solution. Okay? Solution. Dia punya ruang di dalam tu, dia ada nucleoplasm. Semi-fluid substance in the nucleus. Okay? And then we have the nucleolus, then mass of granule and fiber observed through the electron microscope. Jadi kita boleh lihat dia guna electron microscope. And then dia akan sintesis ribosomal RNA. Okay? Dia akan sintesis ribosomal RNA. Okay, function of the nucleus. Nucleus dia carry genetic material in form of chromosome. Jadi dalam bentuk kromosom. Sebab tu kalau dalam general kita nak tulis, kita bukan nak cerita tentang dia punya structure ke, dia punya fasa ke. Kita sebut saja kromosom, tak ada masalah. Sebab kalau tengok pada fasa-fasa sel dia ada G1, H, G2. Tengok juga kalau dia somatic cell, kemungkinan dia dalam proses fasa mitosis.
Jadi dia ada nama khusus-khusus bagi kromosom tu ikut kepada fasa-fasa tertentu. Ada fasa tertentu kita tak panggil dia kromosom. Bukan kita tak panggil dia kromosom. Kita panggil dia dengan nama yang lagi spesifik supaya kita tahu dia dekat fasa tu. Contohnya kalau fasa prophase 1, kita mungkin panggil dia sister kromatik, kromatik beradik. Ya. Jadi according to the phase. And then function dia control center direct activity of the cell by regulating protein enzyme synthesis. Function dia juga contain nuclear DNA that carry instruction for protein synthesis. Jadi protein synthesis ni dia involve the enzyme synthesis. Enzyme ni structure dia ada build up by the protein lah. Assist production of the ribosome RNA. Okay. And then we have the endoplasmic reticulum. Extensive membranous network. Endoplasmic reticulum ni adalah extensive membranous network, denser in interior region. Jadi endoplasmum dia lebih dense, lebih tebal. Less than exterior region of the cytoplasm, ectoplasm. Consists of network of membranous tubule. Okay, flattened sac called cisternae, singular adalah cisterna. Okay, jadi dia ada cisterna dekat sini. Okay, untuk satu. Kalau banyak kita cisterna ni kalau satu. Kalau banyak kita panggil sebagai cisternae. Jadi dia structure dia lah. Okay, flattened sac called cisternae. Kemudian membrane dia, separate membrane, we have the membrane itself, membrane of the rough endoplasmic reticulum or endoplasmic reticulum. Dia akan separate internal compartment called cisternal space from the cytosol. Jadi cisternal space tu yang kat dalam ni. Okay, cisternal space yang kat dalam. Okay, yang mana lagi dah? Okay, from cytosol. Cytosol yang kat luar lah. Membrane dia single unit membrane. Jadi dia ada single unit membrane saja. Dia tak macam nukleus tadi dia ada double layer. Okay, double layer membrane tak. Kalau plasma membrane pun sama juga, dia double layer. Dia bilayer. Okay, bilayer. Tapi untuk endoplasmic reticulum ni dia single unit membrane saja. And then dia continuous with the nuclear envelope. Jadi dia bersambung dengan nuclear envelope. Nampak tak? Dia bersambung dengan nuclear envelope. Dia bersambung dengan nuclear envelope. And then we have two type of endoplasmic reticulum. The first one kita ada rough endoplasmic reticulum. Jadi cytoplasmic surface of cisternae appear rough. Dia nampak kelihatan seperti kasar disebabkan adanya ribosom. Adanya ribosom. Jadi ribosom organelle composed of rRNA dengan ribosomal protein. Dia adalah site for protein synthesis. Jadi ribosom ni adalah site for protein synthesis. Rough endoplasmic reticulum densely packed. Okay, the densely packed cell of secretory gland. Okay, jadi dia dipenuhi oleh cell of secretory gland. Actively synthesize excrete protein. Example kita ada insulin, digestive enzyme, hormone, milk protein. Okay, jadi rough endoplasmic reticulum ni dia banyak densely packed. Dia banyak dekat sel-sel pada secretory gland. Secretory gland ni kelenjar yang merembeskan. Dia banyak terdapat. Sebagai contoh, apa dia secretory gland ni? Kita ada pancreas, salivary gland, pituitary gland, mammary gland. Jadi terdapat banyak rough endoplasmic reticulum. Density of rough endoplasmic reticulum is very high. Kemudian kita ada function of rough endoplasmic reticulum. Sekejap ya. Collect protein synthesis by ribosome. Collect protein synthesis by ribosome and attach it to the surface. Package them in an inert form. Store them temporarily and transport them to the cell surface for secretion. Jadi dia akan collect protein synthesis by the ribosome. Jadi dia akan kumpulkan protein yang dihasilkan di ribosome.
kemudian attach it to the surface. Jadi dia attach, dia apa? Dia macam sangkut ke attach, dia sentuhkan. And kemudian packagekan kepada dia ke inert form, store them temporarily and transport them to the cell surface for the secretion. Manufactured more membrane for the cell. Jadi dia juga manufactured membrane ya. Dia hasilkan membrane untuk keperluan sel, Some of the protein made by the endoplasmic reticulum ribosome are inserted into the endoplasmic reticulum membrane. Okay, endoplasmic reticulum membrane enlarged, and some of it can be transferred to other organelle as well as the plasma membrane through transport vehicle. Jadi some of the protein. Jadi ada protein-protein tertentu yang dihasilkan oleh endoplasmic reticulum ribosome akan dimasukkan dalam endoplasmic reticulum punya membrane. Okey, jadi dia menjadi sebahagian daripada membrane. Dan kalau endoplasmic reticulum punya membrane tu enlarge, dah besar sangat, dia boleh ditransfer to other organelle as well as plasma membrane through transport vesicle. Okey, jadi membran yang dihasilkan di rough endoplasmic reticulum atau protein yang dihasilkan oleh endoplasmic reticulum tu, dia boleh jadi sebahagian daripada endoplasmic membrane. Kemudian bila terlalu besar sangat, dia boleh pergi dekat organelle yang lain. Even kepada plasma membrane pun dia boleh pergi. Dan dia pergi menggunakan transport vesicle. And then we have the smooth ER. Okay, smooth ER. Cytoplasmic surface of the smooth ER lack ribosome. Jadi dia kurang ribosome. Cystine of the smooth ER is in the form of interconnected tube and not flattened sac. Dia continuous with rough ER. Okay, jadi cystine of smooth ER in the form of interconnected tube and not flattened sac. Dia bukan flattened sac. Kemudian dia continuous with the rough ER. Jadi kita kadang-kadang jumpa dia continuous with rough ER. Jadi smooth endoplasmic reticulum function dia apa? Synthesis and transport lipid. Nampak tak? Untuk smooth ER ni dia sintesis lipid. Dia bukan macam rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum dia tak sintesis protein. Yang sintesis protein adalah ribosome. Yang sintesis lipid ni adalah smooth endoplasmic reticulum. Kemudian pastinya dia akan transport the lipid lah. Jadi including the oil, phospholipid, steroid. Jadi example, kita boleh jumpa smooth endoplasmic reticulum ni dekat mana? Dekat gut of epithelium cell. Okey, gut epithelium cell dekat kawasan perut lah. Kemudian adrenal gland, kemudian di testis and ovary. Smooth ER ni metabolism of the carbohydrate. Jadi dia terlibat dalam metabolism of carbohydrate. Detoxification of drug and poison. Jadi maksudnya dia akan neutralkan bahaya apa tadi? Drug and poison. Activity result from enzyme embedded in its membrane. And then we have the sarcoplasmic reticulum. Okay, sarcoplasmic reticulum ni adalah specialized form of the smooth ER. Dia adalah specialized form of smooth ER, site for storage and release calcium ion in the muscle cell. Nerve signals stimulate a muscle cell. Calcium ion leak from the smooth ER into the cytosol, triggering contraction of the cell. Jadi smooth ER ni dia ada keadaan ciri ataupun dia specialized form dia yang kita panggil sebagai sarcoplasmic reticulum. Dan sarcoplasmic reticulum ni dia terlibat dalam contractions of the cell. Sel tu mengecut. Okey, sel tu mengecut terutama sekali yang melibatkan muscle cell, ya. Itu kita ada kepada endoplasmic reticulum. Sekarang ni kita nak pergi kepada ribosome, ya. Jadi ribosome ni solid spherical granule, has diameter 20 to 25 nanometer, has 2 ribosomal subunit. Jadi ribosome ni ada 2 subunit. We have the small subunit and large subunit. Large subunit, small subunit. And then the ribosome synthesized by the nucleolus. Tadi saya dah cerita tadi kan. Each ribosome consists of 70 protein molecule, several ribosomal RNA molecule. Jadi dia ada
protein molecule and several ribosomal RNA molecule. Ribosome found. Okay, ribosome found. Bound ribosome attached to cytoplasmic surface of rough ER. Jadi ribosome ni boleh dijumpai dengan, kita tengok ribosome tu dia bound dengan cytoplasmic surface of the rough ER. Kemudian satu lagi kita ada free ribosome. Free ribosome yang dia bebas, dia tak attach dengan cytoplasmic surface of rough ER. Dia ada di dalam cytosol. Synthesize protein molecule from amino acid using genetic information carried by mRNA. Jadi mRNA ni dia bawa genetic information yang berasal daripada kromosom. Dia datang daripada kromosom, datang daripada DNA itu, dia bawa keluar, dia pergi dekat ribosom. Jadi ribosom tu akan sintesis dan akan hasilkan amino acid. Okey, dia akan hasilkan protein, daripada amino acid. Protein synthesized on the free ribosome release into the cytosol. Okey, jadi akan dirilis di cytosol. Protein synthesized pass into the cisternate. Jadi kalau protein sintesis yang dihasilkan di dalam rough endoplasmic, bukan di dalam, yang dihasilkan di bound ribosome, dia akan masuk ke dalam cisternate space, of reticulum, endoplasmic reticulum lah, then transfer to the Golgi body. Dia ada transport vesicle yang akan bawa, itu untuk ribosom. Kemudian kita nak pergi fahamkan pula kepada Golgi apparatus. Golgi body consists stack of flattened membranous sac, cisternae. Jadi cisternae ni ada, yang inilah cisternae. Kemudian di dalam dia tu, ruang di dalam kita panggil sebagai cisternae space. Jadi kalau cisternae punya membrane tu dia smooth, dia licin. Dia tak macam rough endoplasmic reticulum punya cisternae, Jadi each Golgi stack in mammalian cell. Mammalian cell ni haiwan mamalia lah, consists of 5 to 6 cisternae. Plant cell consists of 20 or more cisternae. Most cell have single Golgi body located near nucleus. Jadi kebanyakan sel ada satu sahaja Golgi body located near the nucleus. Kemudian root apex cell have several or few hundred Golgi body. Kalau root apex cell, apex tu yang hujung. Warehouse, Golgi body ni adalah warehouse packaging factory for macromolecule. Jadi dia adalah gudang. Kemudian dia adalah tempat packaging, tempat bungkus bagi macromolecule. Jadi dia akan terima, it receive, store, modified, finish, sort, package, secretory protein arriving from the rough endoplasmic reticulum prior to sending to other destination. Jadi sebelum protein yang dihasilkan di rough endoplasmic reticulum tu dihantar pergi ke tempat lain, jadi dia hantar dulu pergi ke Golgi body ataupun Golgi apparatus. Untuk apa? Untuk dia store, modified, finish, sort, package secretory protein. Secretory protein tu kenapa kita panggil secretory? Sebab dia nak dirembes keluar daripada sel. Nak dirembes keluar daripada sel. Example of Golgi enzyme remove some sugar molecule and substitute other, producing a variety of oligosaccharide. Jadi ada dalam Golgi body itu enzim tertentu yang boleh ubah suai bahan tertentu sehingga dia menjadi variety of produk yang pelbagai. Sebab apa? Sebab dia masuk ke dalam Golgi body. Sebab itulah dia modified, kamu nampak dekat sini. Kemudian dia package balik dalam secretory protein tadi tu, Kemudian kita nak pergi kepada lysosom. Jadi lysosom are found on all animal cell and certain plant cell. The dark spherical body. The dark spherical body. Diameter generally smaller than mitochondria. Diameter dia generally smaller than mitochondria. Dia kecil daripada mitochondria. Animal cell contain several hundred. Jadi sel haiwan ada berapa ratus lah. Membrane bound sac, hydrolytic enzyme used to digest macromolecule.
Jadi makro ni besar. Molekul-molekul yang besar boleh musnahkan, boleh dicernakan oleh hydrolytic enzyme yang terdapat di dalam lysosom. Jadi fluid within highly acidic. Jadi dia sangat-sangat berasid. Jadi rough endoplasmic reticulum, Golgi body jadi rough endoplasmic reticulum dengan Golgi body ni dia bekerjasama untuk hasilkan lysosom. Rough endoplasmic reticulum put the enzyme and membrane together. Jadi dia akan put the enzyme and membrane together dalam lysosom tu. Membrane tu lapisan luar dia lah, lapisan luar dia. Golgi body chemically refine the enzyme and release matured lysosome. Jadi Golgi body pula dia modified ataupun dia refine. Refine tu dia jadikan dia lebih bagus. Okey, lebih bagus. And then we have the single membrane. Single membrane prevent enzyme leakage and able to resist digestion. Okey, jadi single membrane ni dia bagus. Single membrane lysosome ni dia prevent enzyme leakage and able to resist digestion. Excessive leakage of enzyme from number of lysosome can lead to auto-digestion of the cell. Tetapi, kalau berlaku excessive leakage of the enzyme, enzyme tu dia pecah ataupun dia keluar, dia bocor. Jadi, ini menyebabkan lysosome tu sendiri akan musnah. Yang dipanggil sebagai auto-digestion. Okey, apa function lysosome? Intracellular digestion. Jadi, ada bahan-bahan tertentu, organel-organel tertentu yang kemungkinan dah patutnya mati. Contohnya kloroplast ke, mitokondria ke. Jadi dia boleh dimusnahkan oleh lysosome. Lysosome juga digesting. Dia mencernakan makanan dan food waste of the cell. Contohnya ameba. Jadi ameba ni kadang-kadang makanan dia dipecah atau dicernakan oleh lysosome. Okey, enzim yang ada di dalam lysosome tu. Jadi dia juga important role in defense system. Important role in defense system. Nanti kamu akan belajar macam mana dalam defense body system tu ada phagocytosis. Phagocytosis. Okey, yang mana dia akan involve greatly the lysosome. Lysosome ni akan bantu dalam musnahkan bakteria yang ditelan, ya. Organelle no longer function normally, redundant, damaged and old, worn out, enclosed in the membrane. Jadi dia akan enclosed in the membrane by the lysosome membrane lah. Kemudian dia akan broken down by the lysosome. Process called autophagy. Jadi autophagy ni bila ada organelle yang no longer function, dia dah redundant, dah banyak sangat, atau damaged atau old atau worn out, dia akan been enclosed, dia akan dikepung oleh lysosome punya membrane. Jadi bila dia kepung oleh lysosome punya membrane, lysosome akan broken down the organelle, ya, in the process called autophagy. The resulting simple molecule reused to construct new organelle. Jadi simple molekul yang dah pecah tu, kemudian dia guna balik untuk construct new organelle. Sebagai contoh, kita tak nak dah rumah ni. Rumah ni kadang-kadang nampak dah tak apa nak elok, dah sengit. Jadi kontraktor buat apa? Dia pecah-pecah rumah tu. Jadi sambil-sambil dia pecah rumah tu, bahan yang boleh dia gunalah. Contohnya macam ada atap boleh guna ke, ada asbestos boleh guna ke, jadi dia guna. Ada bata yang dipecah-pecah tu elok lagi, dia guna untuk buat organelle yang baru, untuk buat rumah yang barulah. That is example. And then cell dies, its own lysosome release enzyme that digest the remain of the cell. Yang ini autolysis. Yang ini autophagy. Autophagy untuk organelle. Kalau untuk sel yang dah mati ni, yang lysosome yang akan release enzyme digest remain of the cell ni, kita panggil autolysis. Pastikan kamu dapat beza antara autophagy and autolysis. And then we have the mitochondria, ya, mitochondria.